Good morning. Makaon at ana yan. Kulawin ni ikat. Ukra nga hilaw. Waray ko pagluto. Pero kakaunong ko. With salmon. Tagsura. Okay. Mukbang kitahin. Ukra nga hilaw. Mm. Mm. Dudol ko. Marasa man. Marago-dago. Marago-dago to pa. Yan dudol-dul ko. Ayan. For the first time, kumaon hinok kang hilaw. Marasa. Di ka pa magtitinoon. Nakakasib ka na hit. Gas. Kaya di aka school. Waray ko pagtotoonan. So, ilaw na la. Come on. Dami palubig na trends. Kaya waray pagkalayo eh. Pangaon kita ah. For the first time mag-try, pagsurahin nga. Pagkaon ng utang na upa. Waray kaloyo eh. Pero okay man. Ito lang mga friendship. Mas ma-open nga na. Kaya. Makago-dago. Sandiya na. Pero hindi ako school. Kaya. First day of service was. Nangura-ura. Pero yung padamang kami, pinakang mga mayor basta first day of service. Basta nga, prepare kami. Agahin. Patulo na eh.
Nilululul ko na classic salmon. Classic salmon. Sa hindi hingalin ngayon nagtong pwedeng kumaon sa tuwan banwa. Pero mag-angil ang salmon. May pa nga suka nga ko ano. Ang sili. Ang sili. Or tuyo nga may limon. Ang may sili. Lasa. Naubusan ko yan. Dapat na nga. From now on, hindi ko na pagtitinaunan ito ka. Marasa man. Basta ako na pagkaan. Hindi ko pagtutaunan. Dami na nakakain. Nakain ko pa. Plus, salmon. Salmon. At yung paibahan masuro na ang kuan. Masuro na ang taba. Liwas pala kasi. Karoon. Plus, pang-upak. Siya ang maestra nga pobre. Ikang hin pobre ang family nagtalinguha lang naging maestra pero naging riko hin anak kay 5 naging mga anak so waray karere ko niya minaestrahon kay puro lang mga utang. Pero anak 5 anak. BSED graduate yada na als. Accountancy graduate. Accountant na yan na. Tulo BED graduate. Kaupat political science graduate. Ang ako ikalima. Criminology 3rd year college na. So, adi ako. Continued 'continued continued 'continued 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 '
Pobre lagi hap. Ada yan na. Kaya, um, agisubak nga talon doon. Pang-eskwelahan nga at mga natis. London dito, London. Paan? Pero, waray ko regrets. Nariri ko maakyan ang wala. Iba lang ang paagi. Dari mga material na bagay. Masyadot ako. Hindi pa pasalamat. Nadako, nagpanggit mo. May mga blessings. Lalo nga. Pobre kami, pobre. Pobre, naging maestra nga pobre. Pero okay lang. Kikita man it blessings of Diyos. Maliha. Siya. Okay, waray ko na loto. So, makasangay on craft. Bye-bye. That's all for today.